It is a good thing to give thanks to the Lord. Ara na kita sa lesson, I think 28. Yeah, I think 28. By the grace of God. Sa aton nga the preacher's notes. Kabay pa nga maging pagpakamayo liwat ang aton nga pagtudlo pagi sa sini nga ministry. Kabay pang Dios mag-bless. Romans chapter 16 verse 25, padayon kita nga nagatuon kung di naton ibutang kung ano ka-importante si Apostle Paul, kagaton man nga gina-reveal sa inyo ang pag-overboard ang mga katikuan nga ginatudlo sa iban. Ang iban hungod base, pero ang iban base hindi man. Base ang iban maka-learn and they will change. Siling sang Bible, Romans 16:25, now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ. So hindi ta pagpainon si Pablo kag si Jesus Christ. According to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Please take note mga kaabyanan, no? Kung silingon, excuse me, aton gid nga i-take note o kung bantayan, no, ang ini nga klase nga truth nga ang ingredients sang my gospel ni Apostle Paul nga maka-establish amo ang maayong balita nga dala ni Apostol Pablo. Ang my gospel ni Apostle Paul was revealed to him. Hindi to iya nagalin sa iya, ginpahayag sang Dios sa iya. Ini nga my gospel is a mystery revealed to the Apostle Paul, was kept secret since the world began. Now again, may I emphasize, revealed to the Apostle Paul only by the revelation to be ministered to the Gentiles. Amo na nga gintawag ina ni Paul nga may gospel, akon nga maayong balita. Basaon ko sa inyong Ephesians 3 verse 1 to 12 para maging klaro. For this cause, siling ni Paul, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation, again, notice that, he made known unto me the mystery, as I wrote afore and few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known. Siyempre, kayong ginalabot, mga Hudyo, unto the sons of men, as it is now revealed, notice that, unto his holy apostles. Agoy, sa mga hyper-dispensationalist natin, hindi lang po kay Paul gin-revealed. Na-revealed man sa iya mga holy apostles, prophets by the Spirit, nga ano, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ, notice that, by the gospel, whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of his power, unto me sa akon, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Anong i-preach ni Paul? Ang nahanungod kay Lord Jesus Christ. Tinga nga may iban nga masiling ang John 1:12, hindi para sa aton. Ang iban gani naga-overboard pa nga nagasiling ang John 3:16, hindi para sa aton. Kay man hindi ina sinulatan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ministro ni Jesus Christ para sa mga hintel. Okay?
Si Jesus Christ ang ari siya diri, ginlabot niya. He came unto His own Jew, but His own receive Him not. So, ang sugpon sang dispensation ay turn to the Gentiles. Pero si Jesus nagsiling sa mga Jew, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ginreject man na nila, ang iban nagtuong, iban nagsikway. Sugpon Japon ang kay Paul. Ha? Ang iban, bold pa magsiling, kuya, wala kuya gasunod ya kay Jesus Christ, si Paul nga ako. Di ba nagambal na si Apostol Pablo, ang iban sa kay Cephas, no? Nag-away-away na silang, iban nagsiling, kuya kay Pablo, kuya kay Kristo. Hasta subong mo man na Japon gali. Is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see? Kaysang una, Jew lang. Subong tanan na nga makakita, what is the fellowship of the mystery? May fellowship ang Jew kag Gentiles, which from the beginning of the world had been hid in God. Why naging pahayag? Ha? Who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities, the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Hindi man pagtagain lang as if nga si Paul lang tanan ang aton nga sundon. We follow Paul, kaya balya, be ye followers of me as I follow Christ. Ting masubo-subong niya. Halain tong mensahe ni Juan. Ha? Ginapahayag lang sang Bible sa ato ng right dispensation, right division sa Bible. Hindi dapat nga wrongly divide. Si Pablo Blan ang palansang sa krus para sa imo. Pastor White, lain to ang prison epistle, kaglain man siyang wala pa siya mapriso. Really? Sang sano na priso si Apostol Pablo? Perhaps 60 to 64 AD. Sang sano ginsulat ang Romans kagang 1 Corinthians? Mga 50 plus AD. Wala pa siya mapriso, basa ta ng iya nga kasulatan. Of course, Ephesians is a prison epistle. Balamuhay pag ito kay hindi si Pablo sang Revelation, amakon mo na nga amo nang ginagagwa sa mga baba nila ni Bollinger kung magbasa ako sa ilang mga libro by God's grace. Masubo mga utod ko. Nga ang gintago ini nga sikreto ang maayong balita. 1 Corinthians 2, 7 and 8. Basahon ko. But we speak the wisdom of God in a mystery. Even the hidden wisdom, ang tinago nga kalam, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. Ang mga prinsipe sining kalibutan, wala kabalo. For had they known it, kay kung nabalaan nila ining parte sa mysteries ng church, they would not have crucified the Lord of glory. Tayo na matabo kung hindi malansang ang aton mahal nga Ginoo sa krus, hindi po mabayaran ang aton nga mga sala. We follow Paul because he follows Christ. We follow Paul because he is the minister of the Lord Jesus Christ para sa mga hintil. We follow Paul kaysa iya gin-revealed ang ini nga mystery. Pero hindi pwede nga chap-chapon tang Bible kag magsiling kita nga si Apostle Paul lang gid amo ang private kag the only one nga nagakapot sang sini nga kamatuoran. Hindi amo nang tudlo sang balaan nga kasulatan. Well, mga kabyanan, see you again the next day. Kabay pang Dios mag-bless kag magpakamaayo sa tagsa kag isa sa ato. God bless.